Bhagavad Gita 15th chapter, Yoga of the Supreme. Children have practiced this on every Sunday evening 5 p.m. to 6 p.m. So any interested parents can register for this between the age of 5 to 15 years. So now for whole year from January to December with a minimum annual fee of 900 rupees. So now I leave the floor to children. Please kindly enjoy. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಫನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಅಥವಾ ಭಾಗವತಂನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ತಿನೂ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ನೀವು ನರಸಿಂಹ ಲೀಲಾ, ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ನಾವು ಮಾಡದೆ ಬಂದಿದ್ರ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ನರಸಿಂಹ ಲೀಲೆನ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಲಿ, ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದಷ್ಟು ಚೇರ್ನ ಬಿಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रबाला अधश्च मूल्यानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ति भूयाम् तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा फलमाव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःशस्त्राणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाभूद्ग्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो व्यग्रतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रांसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसा
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेन विदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकात्रयमाविश्य बिबध्यव्य ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यं तमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोग नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। Wonderful performance from children. Children participated Arav Prabhu, Shriyan Prabhu and Dheeraj Prabhu. So let's chant once Hare Krishna Mahamantra loudly for these children. Thank you. So next coming is Bharatanatyam dance. Bharatanatyam is a classical Indian dance originating from Tamil Nadu. Bhava means emotions, Raga is a melody, Tala is a rhythm, and Manatyam is a dance. We got slightly delayed by this, so now I leave the floor to the dance performers. जगन्मोहन हरे कृष्ण जगन्मोहन हरे कृष्ण जगन्मोहन हरे कृष्ण जगवने कारि परे जगन्मोहन हरे कृष्ण जगवने कारि परे जगन्मोहन
Thank Sushmita Mataji and team by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra once. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Now Jnana Mataji and team will sing a song by Achyutam Keshavam song they will sing now. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं वन्दे भगवान् राधे नहीं वन्दे भगवान आपे नहीं
dance performers. Sushmita Mataji. Please chant loudly Hare Krishna Mahamantra once. She had danced for the Mane Olaga song on Krishna. So wonderful performance by Sushmita Mataji. She is working as a teacher in kids.com school. You tell more about that song which you have performed, Goa or something. What is that song that she said? Could you tell in that more detail, because technical details you know better than audience, if you want to express it. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಡೋ ಗೋವಿಂದ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಅವನ ಆಟ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದಾದಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯೋದು ಅಂತ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಕೃಷ್ಣಗೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ತುಂಟಾಟಗಳು ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಇದ್ದಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Please chant Mahamantra loudly for her. Hare Krishna. ಇದು ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ಆನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಅವತಾರಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. Achyutam Keshavam, Jnana Mataji and children can come. Rutvik, Ruvan, Avanish, Yogiraj, Jnana. Please everybody come here. So let's chant Hare Krishna Mahamantra once for them. Hare Krishna, Hare Krishna.
कृष्ण